Danas rješavamo jedan veliki misterij svemira u kojem živimo, naših života, bolesti, problema, nesreća. A to je što kada vam se ne sviđa svijet u kojem živite. Dakle, kao obično ja ću vam pričati samo ono što ja znam, što sam vidio u radu sa ljudima, što vidim u vašem polju, u vašoj duši. Ne mogu pričati ono što ne znam. Ali ono što znam je da većina ljudi koji su bolesni, koji imaju problema sa psihom, koji imaju problema sa depresijom, koji imaju problema sa anksioznošću, imaju problem s time da im se u biti ne sviđa ovaj svijet u kojem živimo, da bi trebao biti drugačiji, da bi trebao biti senzibilniji, nježniji. Pa ajmo pokušati danas odgovoriti konačno na to pitanje kako možemo mijenjati svijet oko sebe, što možemo mi napraviti u vezi toga da nam bude bolje i kako da na kraju krajeva preživimo, a da se ne razbolimo. Većina bolesti i problema dolazi iz jednog jednostavnog izvora i uzroka koje sam vidio kod većine ljudi koji su bili sa mnom u kontaktu, a to je da im se suštinski, u suštini, ne sviđa ovaj svijet u kojem živimo. Dakle, svi oni koji imaju problema sa srcem, plućima, krvotokom, koji imaju problema sa šećerom, koji imaju problema sa želucem, sa crijevima, koji imaju problema sa još puno bolesti koje neću sad pojedinačno nabrajati, znajte da u vašoj suštini, u vašoj srži, u vašoj duši vam se ne sviđa ovaj svijet u kojem živite. I sada, tu postoje dva rješenja. Dakle, ako vam se ne sviđa ovaj svijet u kojem živite i želite da bude po vašem, želite da bude, kako ono kažu danas, kreacija vaša, kreirate vaše, kako se to već zove, ne znam. Vi ga slobodno kreirajte, ali morate stajati iza toga što želite i što mislite, zato što je dosta hrabro reći da ću ja kreirati nešto drugačije što je sam stvoritelj stvorio tako kako je. Dakle, sretno vam s kreacijom vašem, sa kreiranjem, sa stvaranjem, sa, kako se to već zove, ne znam, u svim tehnikama danas, sretno. Međutim, kada dođete do one stanice, a kad tad ćete doći? Kad istresete puno novaca i kada naprave od vas budalu, onda ćete doći do granice gdje ćete shvatiti da ništa ne možete kreirati i da niste ništa kreirali, da nikad nećete kreirati i da sve ono što ste mislili da kreirate je bila vaša iluzija i želja da se svijet oko vas promijeni, a da vi ostanete isti. Sada, imate onaj drugi put kreacije, a to vam je ljubav i zahvalnost, koji je baziran na tome da prije svega priznamo i prihvatimo pravilno ovaj svijet u kojem živimo, da prihvatimo sve što nam je dano, da iznutra ostanemo mirni i da pokušamo vidjeti viši smisao, ali istovremeno da izvana se borimo, želimo, idemo naprijed, ne odustajemo, ne želimo se predati. Na kraju krajeva to je ono u našoj srži ljudskoj, taj instinkt za preživljavanjem je u našoj ljudskoj srži. Međutim, ako vam se ne sviđa svijet u kojem živite i smatrate da postoji tehnika ili metoda ili mjesto ili čovjek koji će ga promijeniti za vas, dakle vi napravite nešto, onda će se svi oko mene promijeniti, čestitam, javite mi koje je to, da ja isto je napravim pa da se svi oko mene promijene. A ako ste jedan od onih drugih koji razumijete da je srž ovog života razvoj, razvijanje kroz bol, patnju, muku, davanje, onda dobrodošli u ovaj drugi dio promjene svijeta u kojem će se svijet oko vas
posljedično mijenjati u odnosu na to koliko se bude mijenjalo vaše polje iznutra, dakle vaša duša. S time da ako krenete na ovaj put, kada vam se ne sviđa svijet oko vas, ovaj teži put, izgubit ćete puno toga, izgubit ćete lažne prijatelje, izgubit ćete glupe poslove koje radite, izgubit ćete iluziju sigurnosti, izgubit ćete iluziju toga da neko nad vama vlada, izgubit ćete iluziju toga da vam je neko kriv. I što će se desiti? Desit će se to da ćete početi razumijevati zašto ste u ovom životu baš upravo rođeni na ovom mjestu na kojem jeste. Desit će se to da ćete razumjeti zašto ste baš dobili ove roditelje takve kakve jeste. Desit će se to da ćete vidjeti da u prošlosti i budućnosti prestanete gledati ono što niste dobili, nego počnete gledati ono što još možete razviti i potencijal koji imate iznutra. To će se desiti, to će biti posljedica. Na onom drugom smjeru toga da se svi drugi promijene, a osim ja ne, desit će se to da će vaša oholost narasti do granice gdje ćete biti teško poslije izlječivi. Desit će se to da će se mržnja prema svijetu dalje produljivati iznutra, zato što kad shvatite da ne postoji tehnika koja će promijeniti svijet da paše vama kako vi želite, dolazi do agresije, dolazi do programa samouništenja i desit će se to da ćete na kraju shvatiti da ste prevareni, da ste izgubili puno novaca, puno vremena, što je bitnije od samog novca, jer novac je prolazan i vrijeme je prolazno i vrijeme je puno dragocjenije. I shvatit ćete tu da se ništa nije promijenilo. Dakle, kao što ima dva tipa ljudi koji to razumiju sada, koji me gledaju, tako je normalno da nas ima svakakvih i da svi mi iznutra želimo ono što je pričao Tesla, kako dobiti što više uz što manje energije. A znate zašto to nije zaživjelo? Zato što je to u svemiru nemoguće. Dakle, lijepa je bila ideja da svi imamo besplatnu struju, vodu, da se besplatno grijemo, besplatno jedemo. Međutim, kamo bi onda nestao naš razvoj, davanje, razvijanje iznutra? Kamo bi nestala evolucija? Ako bi odjednom došli do točke koja bi nam omogućila sve, a da mi ne moramo ništa, vjerojatno ste nekad došli do te točke i poslije te točke zato što slijedi depresija, anksioznost, gubitak volje za životom. Dakle, uvijek kad dođete do faze, kad shvatite da sudbina nije onako kako ste vi željeli, da počnete mrziti svijet u kojem živite, da počnete mrziti ljude, da počnete mrziti sami sebe. Znajte da ste došli u fazu kada ste se predali, prestali davati energiju i počeli čekati kada ću nešto dobiti umjesto toga kada ću nešto dati. Dakle, što se tiče promjene svijeta oko vas, ta magija ne postoji, niko nije toliko dovoljno jak, čak i ovi koji su bili dovoljno jaki. Sada pričamo o ljudima koji su napredili čovječanstvo, ne o ovim političarima i ovi koji vas danas kradu, nego pričamo o svecima, o ljudima koji su napredili čovječanstvo. Barem čovječanstvo u smislu razvoja naše duše. Čak ni oni nisu mogli protiv ovih, protiv kojih su se tada borili, pod navodnicima borili. Oni se nisu s nikim borili, su nam samo pokazali put. Dakle, ono što sam ja vidio kod čovjeka iznutra je da je najčešći problem sa bolestima i problemima upravo nezadovoljstvo sudbinom, želja da svijet bude onakav kakav ja želim da bude. To je povezano s onom fazom i dozom velike pravednosti, željom za kontrolom, strahom. Dakle, to su sve emocije koje će vas kočiti da vam se otkrije svijet onakav kakav stvarno može biti. Jer vi iznutra imate potencijal, svako od vas ima potencijal za to napraviti. Ali ukoliko budete puno dugo u toj emociji nezadovoljstva sudbinom, straha, nezadovoljstva ljudima, onda se pojavljuje lijenost, pojavljuje se manjak energije, pojavljuje se depresija kao lijek za vas, jer znajte da ste prešli onu granicu u kojoj stvoritelj više nije bitan, nego ste jedino vi bitni, vi ste ti koji kreirate i stvarate. Tako da ta dva načina postoje, ja za treći ne znam,
Kao što znam da postoje dva načina u životu za uspjeh. Jedan je da uspiješ sam, mukotrpno, teško, kroz davanje, razvijanje, padove, uspone i sve skupa, koje će te tjerat naprijed. I postoje ne drugi, uzmeš oružje, odeš u banku i uzmeš si novac. Ili radiš ovo što ovi danas rade. Ali da bi to radio moraš za to biti rođen. Pa sad provjerite dovoljno i pažljivo iznutra tko ste vi, za što ste rođeni, što vam je dano, što možete, što ne možete. I nemojte ići protiv sebe jer to će isto biti zločin protiv vaše duše. Ima kakvih pitanja za kraj? Ima, da. Kako da se svi promijene, a da meni bude dobro? Odite pogledajte Harry Pottera pa ćete vidjeti, ili Čarobnjak iz Oza, možda tamo nađete rješenje. Do onda želim vam sve najbolje, svako dobro za blagdane i ovo što nas čeka. Ostanite živi, zdravi, normalni. Vidimo se u sljedećem videu.